انہوں نے بائیکاٹ کیا، اس وقت حکومت میں تھے، لیکن اپوزیشن متحد ہو گئی، پی ڈی ایم بن گئی تھی 2 ہفتے کے بعد. تو میرے خیال میں جب اتنے معاملات سنگین ہونا تو 2 فریق جب جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو کسی تیسرے کو، ہمارا کلچر ہے تیسرا فریق آ کے چھڑواتا ہے انہیں، ایک دفعہ سیز فائر کرواتا ہے اور پھر انہیں پانی پلا کے کہتا ہے اب بیٹھو، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو آج ایک اچھی تھرڈ پارٹی انٹرونشن جو کہ سول سوسائٹی ہو سکتی ہے، آئیڈلی ویٹرن پولیٹیشینز ہو سکتے ہیں، آئیڈلی، کیونکہ ادروائز جو آج نسیم بی بی جو آج پولرائزیشن کا ماحول ہے، جو ہیٹ ہے پالیٹکس میں، اس ماحول میں میں سمجھتا ہوں آپ فیئر فری الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے، انگلیاں اٹھتی رہیں گی. اور پہلے الیکشن بڑے متنازع ہوئے ہمارے ملک میں، اس پہ اور زیادہ لوگوں کو، جو خاص طور پہ جو فریق ہارے گا وہ کہے گا جی یہ طاقت کے ڈنڈے کے سر پہ. خان صاحب پہ الزام یہ آ رہا ہے کہ وہ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ اکیلے جانے کی بجائے وہ 5,000 کا 6,000 کا مجمع لے کے عدالت میں جاتے ہیں، دروازے توڑتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے ماحول کو ٹھنڈا نہیں کیا اور اگر ہم نے چیزوں کو کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تو آج ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں، ایک تو ورلڈ وائڈ ریسیشن ہے، اکنامک کرنچ ہے، مور اوور اس وقت پاکستان شدید ترین معاشی بحران کا شکار ہے. میں نہیں کہوں گا کہ وہ صرف پچھلے 4 سال کی پالیسیز تھی یا 70 سال کی پالیسیز تھی. فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم ایک بڑے سخت دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ بارشیں جو ہیں they are making it worse. جی بالکل، جو ہم لوگ یہ ٹول پے کر رہے ہیں، جو یہ کلائمیٹ چینج کا ہے، یہ سیکنڈ راؤنڈ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ وہ والا ٹریلر نہ ہو جو تکلیف ہم نے مانسون میں دیکھی. تو یہ ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج دس از ہائی ٹائم کہ اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس میں ذرا پولیٹیکل ٹیمپریچر دیکھیں. ملک رہے گا تو آپ سیاست بھی کریں گے، آپ عدالت بھی کریں گے، آپ دفاع بھی کریں گے. میرے منہ میں خاص اگر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو یہ وہ بیرونی طاقتیں ہیں جن کو آپ مضبوط کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان جو جیو پولیٹیکل اور جو جیوگرافک پوزیشن ہے اسٹریٹجیکلی پاکستان کی، بہت ساری بیرونی طاقتوں کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان مزید کمزور ہو. میں سمجھتا ہوں آج سیاستدانوں کا بھی امتحان ہے اور یہاں کے باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں تمام اداروں کا. آپ نے کہا کہ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، یہ جو اس وقت ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے، اس سے ہٹ کے گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جانا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک اٹ از میوزک ٹو دا ایئرز آف مینی مینی ملینز آف پاکستانیز. لیکن مجھے بتائیے کہ اس پکڑ دھکڑ کے ماحول میں یہ، اور پکڑ دھکڑ تو حکومت ہی کر سکتی ہے، اپوزیشن نہیں کر سکتی. آپ مجھے بتائیے حسان نیازی کا، آپ یہ مجھے بتائیے وہ جو اظہر مشوانی کو اٹھایا ہوا ہے، یہ بتائیے ان لوگوں کو اٹھا کے کچھ فائدہ ہے؟ عمران خان صاحب نے اپنی دور میں کیا تھا، ان کو کیا فائدہ ہوا تھا؟ آپ لوگوں کو کیا فائدہ؟ اور خاص طور پہ اگر آپ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں منسٹر صاحب. آپ نے درست کہا. ڈیموکریٹ آئی وڈ سے کہ ہمیں ان پریکٹسز سے باہر نکلنا ہے اور کوئی وقت تو آئے جب ہم یہ ریت چھوڑ دیں. وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ جویں پڑھے یا ہمیں پڑھاواں گے، یعنی جو بچے ڈنڈے کھا کے ہاتھوں پہ روٹیاں کھا کے پڑھتے ہیں، چھڑیاں کھا کے وہ پھر پڑھاتے بھی، ایسے ہمیں اب اس روش کو چھوڑنا ہوگا. ہمیں اس ملک کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے، ریاست کے لیے چیزوں کو میرے خیال میں اب ٹھنڈے دل سے ایک دفعہ ڈیلیبریٹ کر کے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے، اور وہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. منسٹر صاحب آپ ہمیں بہت کم ملتے ہیں پروگرامز میں، اور آپ اتنی ایک اہم بات کریں، اس لیے مجھے آپ سے ڈائریکٹ کوشچنز کچھ کرنے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کچھ دن پہلے کہ جی آئیں بات کریں، اور جب گولڈن تھی اس کی اینیورسری آف دا سینٹ، آپ نے بھی وہاں بات کی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی. پھر آپ نے پھر ان کی طرف سے آیا، پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ جی آپ نامزدگی دیں، لوگوں کو آپ بتائیں کن کے پاس ہم جائیں، کدھر جائیں، کتنے بجے جائیں. ان فیکٹ جب لاہور کا آپریشن ہوا ہے، عمران خان صاحب کے گھر پر آپریشن ہوا ہے، اس کے بعد دوسرے دن سنیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمارے پروگرام ڈائیلاگ کے حوالے سے پارلے ہوتی ہیں، ڈیڈ لاک آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گیو اپ کرتے ہیں، آپ ٹرائی کرتے ہیں، آپ مسلسل آگے کوشش کرتے ہیں. ہم آج بھی تیار ہیں، لیکن حکومت کا رویہ تو دیکھیے.
उन्होंने तो उसके बाद भी कहा, जब इमरान खान साहब के घर पे हुआ पुलिस एक्शन, उन्होंने कहा हम अभी भी तैयार हैं। तो मुझे बताएं, एज वी स्पीक नाउ, कि हुकूमत ने कोई जहन बनाया हुआ है कि जी कौन इनकी टीम में से होगा, नेगोशिएटिंग टीम, एजेंडा क्या होगा? देखिए ना, बातें तो बहुत अच्छी हैं आपकी, लेकिन एक्शन आप लोग लेंगे तो फिर हम पीटीआई से पूछने वाले होंगे कि जी आप लोगों का जरा बताइए ना मूड क्या है। मैं बिल्कुल दिल की बात करूंगा, मैं कोई लगी लिपटी नहीं करूंगा, और एक लम्हे के लिए यूं ना समझिएगा कि मैं हुकूमती तर्जुमान के तौर पे बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि तलखियां इतनी ज्यादा हैं और हिस्ट्री इतनी गंदी है, परागंदा है, इस हवाले से एक दूसरे के गिरबान नोचने के, जेलों में डाला, औरतों तक को गिरफ्तार किया, उन्हें गंदी तरीन जेल फैसिलिटीज दी गई, अभी भी जो हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। ऐसी सूरत में एक तीसरा फरीक आता है। हमारे देहाती कल्चर में जब पंचायत शुरू होती है तो कोई एक तीसरा फरीक आता है जो फैसिलिटेट करता है। वो फरीक वेटरन पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, वो फरीक जैसे सिविल सोसाइटी ने एक डायलॉग, मैं तो स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी और बार काउंसिल ने ये जो इम्तियाज आलम साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब, धून साहब हैं, हसन रजा और लोग भी थे इसमें, इन्होंने एक अच्छी कोशिश शुरू की। और शायद ये इसी तरह से, आपको याद होगा पहले भी एक दफा लॉयर्स ने ऑल पार्टी की थी, बिल्कुल, आसमा जहांगीर साहबा ने, उन्होंने बाइकआउट किया, उस वक्त हुकूमत में थे, लेकिन ऑपोजिशन मुत्तहिद हो गई, पीडीएम बन गई थी 2 हफ्ते के बाद। तो मेरे ख्याल में जब इतने मामला संगीन हो ना, तो 2 फरीक जब झगड़ रहे होते हैं तो किसी तीसरे को, हमारा कल्चर है, तीसरा फरीक आके छुड़वाता है उन्हें, एक दफा सीज फायर करवाता है और फिर उन्हें पानी पिला के कहता है आप बैठो, बैठ के बात करते हैं। तो आज एक अच्छी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, जो कि सिविल सोसाइटी हो सकती है, आइडली वेटरन पॉलिटिशियंस हो सकते हैं आइडली, क्योंकि अदरवाइज जो आज नसीब बीबी, जो आज पोलराइजेशन का माहौल है, जो हीट है पॉलिटिक्स में, इस माहौल में मैं समझता हूँ आप फेयर फ्री इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते, उंगलियां उठती रहेंगी। और पहले इलेक्शन बड़े मुतनाज़े हुए हमारे मुल्क में, इस पे और ज्यादा लोगों को, जो खास तौर पे जो फरीक हारेगा वो कहेगा जी ये ताकत के डंडे के सर पे। खान साहब पे इल्जाम ये आ रहा है कि वो रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, वो अकेले जाने की बजाय वो 5,000 का 6,000 का मजमा लेके अदालत में जाते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, कोर्ट में पेश नहीं होते, एरोगेंस दिखा रहे हैं। अब ये 2 दिनों से तो बदल गया है ताहिर साहब, आप देख रहे हैं 2 दिनों से वो जा रहे हैं कोर्ट्स में, खुद जा रहे हैं, ना कोई जलसा जुलूस है, ही इज गोइंग ऑन हिज ओन। अल्लाह करे ये खून ना बदले वो। और जो पास में पॉलिटिशियंस ने इस मुल्क में 50-60 साल ये बड़ी कीमत अदा की है। ये मामला अयूबी दौर से शुरू हुआ और ये पिछले अदवार तक जारी रहा। मियां नवाज शरीफ और उनके जो हलीफ हैं, उन्होंने सैकड़ों पेशियां, पीपल्स पार्टी ने ये अदवार देखे। खान साहब को ग्रेसफुली फेस करना चाहिए। नहीं देखे ना, वो तो गए ताहिर साहब, वो तो गए, लेकिन आप लोगों ने अब जो ये पकड़ धकड़ शुरू कर दिया, आपकी हुकूमत क्या समझ रही है, उससे क्या हासिल है? ये एक डिजिटल मीडिया, अच्छा आप केस चला रहे हैं, आप तो यूर अ पर्सन हु बिलीव्स इन द रूल ऑफ लॉ, उसको अजहर मशवानी को उठा के पता नहीं कहाँ गायब, तीसरा दिन है, कोई खबर भी नहीं उसके बारे में। तो ये कोई साजगार माहौल की बातें तो नहीं है, आप बेहतर समझते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपका ख्याल है कि इस माहौल में इतनी पोलराइजेशन है कि आपके पार्टी के कहते हैं शायद खाकान अब्बासी साहब कि चीफ जस्टिस आप कर सकते हैं, कन्वीन डायलॉग, या आर्मी चीफ कर सकते हैं। आपका ख्याल है कि इस माहौल में ये दोनों एंटिटीज नहीं कर सकती, ये सिविल सोसाइटी बेहतर है? अगर वो दोनों एंटिटीज भी करना चाहें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, उन्होंने बिठाया है, अदालत ने भी लोगों को बिठाया है और एस्टैब्लिशमेंट भी रही है इसमें एक्टिव। लेकिन मेरे तो नजर में ये ज्यादा खूबसूरती नजर आएगी, इसके ऑप्टिक्स बहुत अच्छे होंगे और शायद उसमें विल ज्यादा नजर आएगी दोनों फरीकैन की, अगर कोई ऐसा माहौल बनता है। कोई आपको इंडिकेशन है ताहिर साहब, कोई इंडिकेशन है इस तरह की होने की? क्योंकि ये सब लोग, एवरीबॉडी इज रियली कोई सिरा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आपको अंदर बैठे हुए नजर आता है कि कोई इंटेंट है, चाहे चीफ जस्टिस साहब, चाहे आर्मी चीफ, पर्टिकुलरली आर्मी चीफ? मेरा ख्याल है होना भी चाहिए। नसीम ज़रा साहब, एक बात ध्यान में रखें कि अगर हमने माहौल को ठंडा नहीं किया और अगर हमने चीजों को कंसोलिडेट करने की कोशिश नहीं की, तो आज हम जिस नहज पे खड़े हैं, एक तो वर्ल्ड वाइड रिसेशन है, इकोनॉमिक क्रंच है,
मोर ओवर इस वक्त पाकिस्तान शदीद तरीन मुआशी बहरान का शिकार है। मैं नहीं कहूंगा कि वो सिर्फ पिछले 4 साल की पॉलिसी थी या 70 साल की पॉलिसी थी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम एक बड़े सख्त दौर से गुजर रहे हैं, और ये बारिशें जो हैं दे आर मेकिंग इट वर्स। जी बिल्कुल, जो हम लोग ये टोल पे कर रहे हैं, जो ये क्लाइमेट चेंज का है, ये सेकंड राउंड, अल्लाह माफ करे, ये वो वाला ट्रेलर ना हो जो तकलीफ हमने मॉनसून में देखी। तो ये सारी बातों को समझते हुए मैं समझता हूँ कि आज दिस इज हाई टाइम कि अगर आपने मुल्क को आगे लेके चलना है तो इसमें जरा पॉलिटिकल टेम्परेचर देखे। मुल्क रहेगा तो आप सियासत भी करेंगे, आप अदालत भी करेंगे, आप दिफा भी करेंगे। मेरे मुंह में खाक, अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो ये वो बैरूनी ताकतें हैं जिनको आप मजबूत कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो जियो पोलिटिकल और जो जियोग्राफिक पोजीशन है स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की, बहुत सारी बैरूनी ताकतों की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मजीद कमजोर हो। मैं समझता हूँ आज सियासतदानों का भी इम्तिहान है और यहाँ के बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं तमाम इदारों का। जी तार साहब, जी देखिए ना, हुकूमत जो होती है, जब इमरान खान साहब थे हम उनको यही कहते थे और जिसके नतीजे में उनके जो ट्रोल्स हमें और गालियां पिटती थी, बट हकीकत यह है कि जो हुकूमत होती है ओनस तो उस पे ज्यादा होता है। अगर आप लोगों के यहाँ से कोई इस जो आपने और उन्होंने कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन एनिवर्सरी पे सेनेट से, बड़ा अच्छा था वो, लेकिन उसको फॉलो अप नहीं हुआ। लगता है कि शायद बातें एक हैं और एक्शन में ये है कि भाई इस पार्टी को किसी तरह से खत्म कर दो, तहस नहस कर दो। ये इम्प्रेशन क्यों मिलता है? नहीं, तहस नहस कोई नहीं होता, तहस नहस वोट से ही होती है पार्टीज, और आपके सामने वो बिल्कुल किस तरह पार्टीज सियासी तौर पे खत्म हुई। तो ये समझती है हुकूमत। अदम एतमाद इतना ज्यादा है, इतना मिसट्रस्ट है, और उसकी वजह रिसेंट पास्ट में जो हुआ वो आपके सामने है जी। बहुत ज्यादा संगीन ज्यादतियां भी हुई हैं। बिल्कुल, इंटीरियर मिनिस्टर साहब के साथ कितना जुल्म हुआ था, उनको बंद कर दिया। वही ना, आप एक बंदे को सजाए मौत के केस में बेशक एक बंदे को ताहयात महल कर दे, बेशक ये तो जी, और वो सब खुल के सामने आ गए। जनरल बाजवा ने तो बता दिए ना कि मुबैना तौर पे अदलिया किधर थी, किसके साथ थी, कौन क्या चाहता था, वो भी अजब अजब कहानी है। तो बट तारिर साहब, गुड लक, आप लोगों पर बहुत बड़ी इस वक्त जिम्मेदारी है, और आप जो यहाँ कह रहे हैं, उम्मीद है कि आप अंदर पार्टी की लीडरशिप को यहाँ और लंदन दोनों जगह कह रहे होंगे कि भाई लेट्स चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री राइट नाउ। का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारे साथ सेनेटर अली ज़फ़र साहब होंगे। स्टे विद अस।